di ba? Tahimik, silent na silent. Di ba? Cracker, ganda yun, sir. Ito, sir, pag parang hindi talaga maisahan, yan. Yan ang diskarte. Ito ha, ito tandaan mo lagi, pag mayroon kasing nire-rest yung ganyan, hahawak sa kamay mo yan kasi magpumilas, hindi. Ito yan. Gusto mo yan, hahawak sa yan, mas lalong maglalak yung kanya. Hawak ka dito, sir. Hawak ka dito, sir. Hey! Whoop! Dito. Yun, yung atake talaga. Disarm. Focus. Hey! Whoop! Dito kagad. Yun. Focus. Galing, oh. Galing. Secure lang kutsilyo niya, ha. Move! Dito. Atake. Yun. Yan yung mga atake, oh. Kasi mapiling mo talaga yung bilis. Okay, ha. Move! Sunod! Atake! Yan! Oh. Yun! Oh, di ba? Perfect. Move! Atake! Oh! Yun! Oh, di ba? Galing nun, ah. Pagpelikula yung atake na yun, ah. Okay, galing dito. Move! Sunod-sunod! Yun, oh. Yan. Maganda tingnan pag magandang yun, oh. Dito talaga sa dulo, magagaling. Hey! Move! Sunod, ha. Yun, oh. Oh. Okay, tayo. Move! Yun. Ganda. Yan, oh. Okay. Move! Yan, oh. Yan. Tanggal agad, control agad. Kutsilyo, lagay sa bulsa. Likod. Oh, riya. Galing. Ganda.